أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. محترم قرآن فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی تیاری مڈ کوئز کی؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت۔ صحیح جا رہی ہے۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ویسے بھی آپ کے تو گروپ میں ہی تیاری ہو جاتی ہے، لیکن چلیں ایک دفعہ اور کمپلیٹ سارے کانسیپٹس ہم ایک جگہ ایک ہی دن میں پڑھ لیں گے۔ تو QC2 بیچ نمبر 240 کی مڈ کوئز ریویژن گرامر پارٹ 1A سے 3D تک ہے، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور یہ اسکیجول آپ کے پورے کورس کا ہے، جس میں کل آپ کا مڈ کوئز ریویژن قرآن پارٹ ہو گیا، آج انشاءاللہ مڈ کوئز ریویژن گرامر پارٹ ہوگا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ 29 مئی کو مڈ کوئز جو ہے ٹیسٹ ہے آپ کا وہ ہوگا۔ جی، بہت آسان سے کانسیپٹس ہیں، یہ عربی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اور آپ تقریباً ہر لیسن میں پڑھتے ہیں۔ تو جی، کون بتائے گا یہ مجھے؟ سسٹر اسم تسلیم؟ فعل اور حرف، شاباش، یعنی ناؤن، ورب اور پارٹیکل۔ تو ہر چیز کا نام جو ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ کتاب، مکتن، زید، یہ نام ہے، اور جو صفت ہوتی ہے کسی کی وہ بھی اسم کہلاتی ہے۔ جی، اسم کی نشانیاں کون کون سی ہیں سسٹر تسلیم؟ سسٹر زوہا حیدر؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم ہوتا ہے۔ اگر اسم الف لام لگا ہو تب تو بھی وہ اسم ہوتا ہے، آخر میں تنوین ہو تب بھی وہ اسم ہوتا ہے، آخر میں یا نون واو نون یا الف تا ہو تب بھی اسم ہوتا ہے، اور کسی بھی صفت کو بھی اسم کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ واو نون یا نون اگر ہم مذکر کی جمع ہو تو آخر میں واو نون یا نون ہوتا ہے، اور اگر مؤنث کی جمع ہو تو الف تا آتا ہے۔ ویری گڈ۔ فعل جو ہے وہ ورب کہلاتا ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف جو ہے، جو چیز اسم بھی نہ ہو فعل بھی نہ ہو تو وہ حرف ہوتی ہے، اور یہ اسما اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، جیسے یہاں بی، لی، من، فی اور انا لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ سے ہینڈس بہت سارے کھڑے ریس کیے ہیں لوگوں نے۔ جی، 3 حروف والے افعال یہ تو آپ کے سامنے ہے، صحت مند افعال ہیں، فتح، نصر، ضربا اور سمع۔ تو کچھ اور بھی آپ بتائیے، QC1 میں آپ نے بہت سارے افعال پڑھے تھے، صحت مند افعال پڑھے تھے، تو کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ اور کون کون سے پڑھے تھے آپ نے، جو بھی یاد ہو آپ کو، 1 2 3؟ فعلا، جعلا، اس طرح کے افعال۔ خلقہ عاملہ، بھی تھا، خلقہ، عاملہ تھا، بالکل عبدہ۔ صحیح۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح۔ اور عالمہ تھا، عاملہ تھا، خلقہ تھا، ذکرہ تھا، شاباش، صحیح ہے۔ اب جب ہم صحت مند کی بات کر رہے ہیں تو obviously یعنی کہ کمزور حروف کی بھی، کمزور افعال کی بات بھی ہوگی۔ تو اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے تو وہ فعل کمزور فعل کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کا آپ اگر اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی ہاتھ کمزور ہے تو یقیناً وہ پورا اس کی باڈی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے فعل کے 3 حروف جو مادے کے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی کمزور حرف ہو تو وہ فعل کمزور کہلاتا ہے۔ اور قرآن ایک معجزہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور قرآن پاک میں 9,000 صحت مند افعال ہیں اور 9,000 ہی کمزور افعال ہیں، اور دونوں برابر برابر ہیں، تو یقیناً کمزور افعال ہر لائن میں ایک ضرور موجود ہوگا۔ جہاں پر دکھایا بھی گیا ہے کہ صحت مند بھی تقریباً ہر لائن میں ایک آتا ہے، اور کمزور بھی ہر لائن میں ایک آتا ہے۔ فاتحہ، نصر، ضربہ، سامیہ کی طرح اور بہت سے افعال ہیں، اور کمزور وحبا، وعدہ، قالا، زادہ، اور ہم کافی سارے آج پڑھیں گے۔ چلیں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کمزور حروف کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی، کون کون سے حروف ہیں کمزور حروف؟ زہرا حیدر بتائیے۔
वाव या अलिफ। गुड। और और कोई बताए इसकी कौन सी साउंड्स हैं वाव या और अलिफ की? आ सिस्टर ऊ रिफत रफी। ई। जी बिल्कुल आ सही है। आ आ ऊ ऊ ऊ ई। ई। तो ये वही वाले साउंड्स हैं जो कोई बीमार आदमी जब किसी तकलीफ में होता है तो वो इसी किस्म की आवाज निकालता है, इसीलिए इसे कमजोर हुरूफ कहते हैं। कमजोर हुरूफ कमजोर अफआल के सिलसिले में तीन बातें आपको याद रखनी होगी। पहली ये कि कमजोर फेल उन चार में से एक स्टाइल पर आता है, इन चार में से, यानी फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरू, दरबा यदरिबू और समिया यस्माउ। और ये जो आपको रेड कलर में हरकत नजर आ रही हैं, यही डिफरेंस पैदा करती हैं फाल के दरमियान में। इसलिए इसको बहुत गौर से और बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना होगा आपको। इन चार, ये पैटर्न्स भी कहलाते हैं, स्टाइल भी कहलाते हैं, और इन्हीं के वजन पर जो हमारे कमजोर अफआल होंगे वो आएंगे। कमजोर हुरूफ थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, या पढ़ चुके हैं, ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और ये जो सहारा बनना है ये हमारे लिए भी एक सबक है। मकसद सिर्फ ये होता है कि ये सारी तब्दीलियां जो आप इसमें सीख रहे हैं, ताकि हम अल्फाज को आसानी से अदा कर सके। हमजा वैसे तो कमजोर नहीं है, लेकिन कभी कभी वो इनके पास आकर इनकी मदद कर देता है। और कमजोर अफाल से मुतालिक जो तीसरी बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेल माजी के पहले सीगे में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फेल माजी के पहले सीगे में अगर आप अलिफ देखें तो समझ जाएं कि ये बदली हुई हालत है, यानी या तो इसकी जगह पे वाव आएगा या फिर या। इसने इन दोनों में से किसी एक की जगह ले ली है, और इसीलिए बदलकर अलिफ नजर आ रहा है। मिसालों से ज्यादा वाजे हो जाएगा। वाव की मिसाल आला दा, या की मिसाल कादा और ज्यादा। आइए इनके मादे के हुरूफ देखते हैं। आला, काफ, वाव, लाम। इसका मतलब है कि जो अलिफ था ये वाव की जगह पर था। दा, दाल एंड वाव, जहां पर भी ऐसा ही हुआ, अलिफ वाव की जगह पे था। कादा और ज्यादा ने अलिफ ने या की जगह ली हुई थी, यानी काफ या दाल कादा, और जा या और दाल जा। जी बताइए, जो कमजोर हुरूफ होते हैं ये किस किस पोजीशन पर आ सकते हैं? शुरू में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, आखिर में भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। बिल्कुल शुरू में जो आते हैं उनकी मिसाल बता दीजिए, और बाकी मिसालें भी बता दीजिए। वाव शुरू में और वहाबा, वा, वा, वादा। वादा। चले, मैं नाम, आप लोगों ने अपने माइक्स ओपन किए, मैं नाम कॉल कर लेती हूँ। सिस्टर रिफत रफी, आप बताइएगा। जी वहाबा में शुरू में आया हुआ है, और काला जो है इसमें दरमियान में है, कमजोर बिल्कुल हरफ। सही है। वाव जो और है दा जो कमजोर है है। उसके आखिर में है, और जी वादा इब्तिदा उसके में। शुरू में है, ज्यादा के जी दरमियान में है, और हदा के जी, आखिर में है। ठीक है, बिल्कुल आखिर में। सही कहा आपने। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम जो सबसे अहम तरीन चीज है, ये जो पैटर्न्स और स्टाइल है, इसे एक दफा दोहरा लेते हैं। और सिस्टर राहिला, आप इसको दोहराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फतह यफ्तह। अरे बेटी, फतह अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु वरना मार पड़ेगी, ज़रबा यदरिबु इसलिए सुन लो, समया यस्मा बिल्कुल यस्माओ। ठीक, अगर कुरान खोलोगे फातिहा यफ्तहू तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुरु वरना मार पड़ेगी, दरबा यदरिबु इसलिए सुन लो, समिया यस्माउ। शाबाश। जी, ये राइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से QC1 की राइम अभी आपने पढ़ी थी, ये QC2 की राइम है। और अगर आपने ये 6 जो अफाल हैं, अगर इसे आपने अच्छी तरह से इस राइम को उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ सीख लिया, तो आप समझ लें कि बाकी तमाम जो अल्फाज हैं, कमजोर अफाल हैं, वो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं उर्दू पढ़ रही हूँ, सिस्टर राहिला आप इसके अफाल बताइएगा। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज़ादा। शाबाश। इसलिए दुआ करो हिदायत की। दा हदा। वेरी गुड।
جی ہاں، اب سب سے پہلے جو کمزور فعل آپ کے سامنے پورا ٹیبل آیا ہے وہ ہے وحب. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 6 کیز ہے، یہ جو باکسز میں ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے کیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، اسے بنانا آ گیا، یعنی فعل ماضی سے فعل مضارع، اس کے بعد فعل امر کی اور اسما کو سمجھ لیا، تو سمجھ لیں باقی ٹیبل کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ہم پہلے کیز پر فوکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پورے ٹیبل کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بتائیے کہ وہابے میں کمزور حرف کون سا ہے؟ واو. واو واو. ہے اس میں. واو. بالکل صحیح کہا آپ نے، واو. اب یہ پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے مادے کے حروف کیا ہیں، یہ کس پیٹرن پر آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کا کوڈ کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس پیٹرن پہ آئے گا؟ جی، یہ فعال آپ کے پیٹرن پہ ہے، اور اس کے جو مادہ ہے واو ہا با ہے، اور کوڈ جو ہے وہ واو وا وا آپ نے واو. پیٹرن کون سا بتایا؟ پیٹرن کون سا بتایا؟ فعال آپ کے پیٹرن پہ ہے. فعال. فاتحہ. نہیں، دیکھیں ہمارے پاس 4 سٹائل ہم نے ابھی پڑھے تھے. فاتحہ، اس کے بعد نصرہ اور دربا اور سمیا. ہمیں ان 4 میں سے ہی بتانا ہے کہ یہاں پہ فتح کے سٹائل پہ. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور باقی آپ کی دونوں انفارمیشن صحیح تھی کہ واو ہے با یہ مادے کے حروف ہے، اور واو ہے اس کا کوڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم نے جب کہہ دیا کہ یہ فتح پہ آ رہا ہے، تو پھر واہبہ کے بعد یوحبو ہونا چاہیے، جیسے فتح اور یفتحو تھا، لیکن یہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ یا یہاں واو جو لگایا ہے نا وہ ایک حروف منٹ، ایک مدار. ایک نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، پھر وہ بات کے لیے پتہ نہیں چلتا کون بول رہا ہے. اور سسٹر زورا حیدر، آپ بتائیے. کیونکہ واو کمزور حرف ہے اس لیے. اچھا، واو کمزور تھا اور اس لیے یہاں سے غائب ہو گیا. اور یہ بھی بتائیے کہ کیا نام ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، کوئی ہے اور اس کے علاوہ وجہ؟ کوئی اور بتا بولنے دیں. میں آسانی ہوتی ہے جی اس میں کو. بول ایکسیلنٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے. بولنے میں بھی یہ ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، ہم واو لگاتے، اور ویسے بھی کمزور تھا اس لیے اسے ہٹا دیا ہم نے، اور یحب بن گیا. ہم آتے ہیں امر کی چابی کی طرف، حب. جب ہم کہتے ہیں فاتحہ یفتح افتح، تو وہاں پہ تو 4 حروف آ رہے ہیں، اور یہاں پر صرف 2 حرف ہے. تو یہ کیسے؟ ہم تو اس کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں. جی، کوئی بتائے گا؟ ٹھیک، میں بتاؤں. جی بالکل بتائیے. اس میں جو اس میں فعل مضارع میں جو صیغہ ہے تہابو آپ پتا کرتے ہیں، تو اس میں شروع کا جو تا ہے وہ ہم نے گرا دیا، اور با کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، تو یہ اس طرح بن گیا ہب. ویل ڈن، ویل ڈن، بالکل صحیح کہا. یہ تو تیسرا صیغہ ہے، یعنی کہ جب ہم حکم دے رہے ہیں تو ہم کسی غائب کو حکم نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، اور ہم ظاہر ہے کہ جس سے مخاطب ہے ہم اسے ہی حکم یا گزارش کر سکتے ہیں. تو تاہبو میں آپ نے کہا کہ تا گر گیا، گرا دیا ہم نے، اور قاعدے کے مطابق با کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، تو اب کیا رہ گیا؟ حد. بالکل صحیح. واحب، محوب، اور یہ جو ہے تیسرا وحبن اور وحبن. محوبن پہلے واحبن تھا، پھر محوبن تھا، پھر وحبن یا وحبن تھا. تو یہ جو واحبن اور محوبن ہے، یہ کس کے وزن پر آتے ہیں؟ فاعل اور مفعول کے وزن پر. ٹھیک ہے؟ اور جی مصدر ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اب پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے، سب باتیں جو تھیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے اندر. اب کون اس پورے ٹیبل کو ریوائز کرے گا؟ جی سسٹر تسلیم، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، جی آپ پڑھیے اس کو. وہابا اس نے عطا، مجھے کہہ رہی ہیں کہ تسیم کو کہہ رہی ہیں؟ ایک تو مجھے چلیے، یہ آپ نے سمجھ شروع نہیں. کر دیا، آپ نے شروع کر دیا، آپ پڑھ لیجیے. میں پڑھ تسلیم میرا کیا میں پڑھ دوں. وہابا اس جی نے جی عطا پڑھیں. کیا، وہب ان سب نے عطا کیا، وہب تھا آپ نے عطا کیا، وہب تو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. یہب وہ عطا کرتا ہے کرے گا، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں کریں گے، تہبو آپ عطا کرتے ہیں کریں گے، اہبو میں عطا کرتا ہوں کروں گا، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں کریں گے، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں کریں گے، تہبو
وہ ہیا تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے کرے گی، حب عطا کر، حبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن وہبن عطا کر۔ ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سے، بالکل صحیح پڑھا آپ نے، شاباش جی۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا تھا مادہ واو ہیبا ہے، باب فتحہ ہے اور کوڈ واو ہا ہے، اس میں 6 کیز ہیں جی۔ سسٹر کون، کیونکہ سسٹر بشرا ملک، آپ 6 کیز کو ریوائز کیجئے۔ وہبا اس نے عطا کیا، یہبو وہ عطا کرتا ہے، حب عطا کر، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا۔ شاباش۔ نیچے دیکھیے، وہبہ کی طرح وعدہ اس نے رکھا کا پورا ٹیبل بنتا ہے۔ چلے 2-3 ٹیبلز بھی ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہبہ کے 6 کیز آپ کے سامنے ہیں اور ایز اٹ از وعدہ جو ہے اسی پیٹرن پر بنے گا، تو کوشش کیجئے، کون کوشش کرے گا اس کو بنانے جی میں کی؟ کروں، ہاں میں جی کروں۔ بالکل کیجئے، جی جی کیجئے۔ وعدہ میننگ بھی بتانے ساتھ؟ میننگ رہنے دیں، میننگ رہنے دیں، صرف آپ وہ صیغے بتائیے ٹھیک۔ وعدہ پلیز۔ وعدہ وعدتا وعدتو نہیں 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 وعدتم۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، اس کی 6 کیز بتائیے، کیز۔ اچھا کی یہ جو سامنے 6 کیز رکھی ہے نا وعدہ کی، اسی کو دیکھ کر اور 6 کیز وعدہ کی بنائیے۔ وعدہ یدعو دع دعو دا، وادع ودوع ودع۔ شاباش، دا، وادعن، مدون اور ودو، ویری گڈ جی۔ وعدہ، چلے میں بتا دیتی ہوں کیونکہ ٹائم کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، تو اس کے جو ایک آدھ بات آپ بتا دیجیے گا جی۔ پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کے مادے کے حروف جو ہیں وہ واو اینڈ دال ہے جی۔ یہ کس باب، اس کا باب کیا ہوگا جی، کوئی بتائیے؟ فاتحہ۔ ضربہ، نہیں، دارا دربا، بالکل صحیح کہا آپ ضربہ، نے، دربا اس کا باب ہوگا، اور باب ہوگا اس کا، اور اس کے علاوہ جو واو این ہے یہ اس کے کوڈ ورڈ، کوڈ کے ہے، کوڈ ہے سمجھ لیں۔ اور بالکل یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر دال اور تا جو ہے، اس تا کے اوپر تشدید ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ دال اور تا عرب لوگوں کو ایک ساتھ پڑھنا مشکل لگتا ہے، تو انہوں نے تشدید اس پر ڈال دی تاکہ دال کو نہ پڑھا جائے ڈائریکٹ، وَأَتَّ ایسے پڑھا جائے تاکہ آسان ہو جائے پڑھنے میں، ایک یہ بات ہے اس کے اندر۔ اور دوسری عید، آپ کو پتا ہے وہی تعیدو کا تا آپ نے گرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دال پر آپ نے حزب مطلب جو اس کا رول ہے جزم ڈالا، اور پھر رہ گیا عید رہ گیا۔ یہ ہے واحد موعود، اور یہ اسی فائل کے اور مفعول کے وزن پر ہے یہ، باقی وہی ایز اٹ از ہے جی۔ اب اسے وہ پڑھے جو پہلے جس نے پڑھ لیا ہے، وہ نہیں، کوئی دوسرا پڑھے اس کو، پورے ٹیبل کو۔ میں پڑھوں؟ زورا ہے جی، نام بتایا کریں، ایسے نہیں، نام بتائیے۔ زورا حیدر، ٹھیک ہے زہرا حیدر آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد کسی اور کو بھی چانس ملنا چاہیے تاکہ سب کی باری آئے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے آپ پورا ٹیبل پڑھیے گا۔ وعد، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتو، وعدتم، وعدنا، وعدت، یعیدو، یعیدونا، تعیدو، آئیدو، تعیدونا، نعیدو، تعیدو، اid، یا ادو، تائید، یا یا تائید، تعیدو، اid، ادو، لا تعید، لا تعیدو، وعیدن، موعودن، وعدن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ وعدہ، یعیدو، عد، وعید، موعود، وعد، یہ آپ کی وعدہ کی کیز تھی ساری اس فعل کی۔ اچھا، وعدہ کی طرح سے وجدہ بھی بن سکتا ہے جی، کوئی کوشش کرے گا بنانے کی؟ جی میں ٹرائی کروں۔ بالکل ٹرائی کیجئے۔ اوکے، وجدہ، یجدو، یجد، نہیں، عد یجد، آیا ہے، عد آیا ہے تو جد آ جائے گا، بس وہی پیٹرن وہی رہے گا، عد اور پھر یہاں جد ہو جائے گا جی۔ اور جد، اوکے، جائد، واجد، واجد، موجود اور موجود، وجود، وجود۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ قالا جی، سب سے پہلے تو بتائیے اس کے مادے کے حروف کون سے ہیں؟
इसके मैं तो काफ वाओ लाम है। वाओ बिल्कुल सही ला कहा, अली काफ वाव जी लाम, यानी अलिफ लाम। ने वाव की जगह ली हुई थी। अब इसका बाब बताइएगा क्या है? नसरा। नसरा है इसका बाब, और ये भी बिल्कुल सही है। और वाव जो है वो अपनी आ गया है, जिसकी वजह से यकूलू बन गया है, काला यकूलू। और कुल जो है वो फिर आप देख लीजिए सीगे में, देखिए ता को गिराएंगे लेकिन वाव वापस आ गया है। यहाँ पर वाव आ तो गया था वापस, लेकिन अब डर के फिर दोबारा भाग गया है। और लाम पे जब हमने जज्म डाला तो सिर्फ रह गया कुल। जी। अब हाँ, एक और तब्दीली इसके अंदर देखिए, काला और कालू के बाद अब अलिफ साथ नहीं है। अब आपको कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना और कालत, यानी आखिर में फिर दोबारा से अलिफ आ गया। इस अंदाज में पढ़ना होगा और इसका ख्याल रखना होगा अगर ये फेल आपके एग्जाम में आता है। तो इसको वो पढ़े जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। जी। मैं पढ़ूँ कोई? जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। मैम शाहिदा, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल पढ़िए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। काला वालेकुम। उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुल था आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम हम सब ने कहा, कुलना हमने कहा, कालत उस औरत ने कहा। यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकू आप कहते हैं या कहेंगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूंगा, तकूलू आप सब कहते हैं या कहेंगे, नकूलू हम सब कहते हैं या कहेंगे, किया तकूलू वो औरत कहती है। कुल कहो, कूलू सब कहो, ला तकुल मत कहो, ला तकूलू मत कहो, मत कह और मत कहो। काइलुन कहने वाला, मकूलुन जिस जो कहा गया, कौलुन कहा। कहना, कौलुन कहना, और तकूलूना है मुदारिक में, ये जो टेबल में तकूलूना। शाबाश, बिल्कुल सही कहा, पढ़ा आपने, वेल डन। और आगे बढ़ते हैं हम। जी। काला, यकूलू, कुल, कायलुन, मकूलुन और कौलुन। इसी के पैटर्न पर ताबा है। जी, कौन बताएगा? कौन कोशिश करेगा इसकी? मैं करूँ मैं? जी कीजिए। ताबा, यतूबु, तुब, वेरी गुड। ताइबुन, शाबाश। मतूबुन इलई, तौबतुन। अच्छा, वैसे मैंने किताब में जो देखा था तो उसमें जो था वो नहीं था, मफूल नहीं था, लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है, एक जगह पे दिया होता है मफूल और दूसरी जगह पर नहीं होता है। बहरहाल अगर आपने ये किताब में देखा है, इट्स ओके। मैम ये जो मैम ने हमें भेजा था ना, ये इनका फाल का जो हमें वो भेजे थे ओके, उसमें पूरा मौजूद था, चार्ट। बस ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, मैम ओके ने, ओके, सही। मैम परवीन ने बताया बिल्कुल सही विशाखा भेजा होगा बिल्कुल। उन्होंने, बिल्कुल सही भेजा होगा, वो आपकी टीचर है। यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखिए उससे अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेल है, ये है काना। जी, इसके मादे के हुरूफ क्या होंगे? काफ वाओ नून। काफ वाव नून। और काफ वाव इसका नून। बाब क्या होगा? नसरा। नसरा। नसरा होगा, नसरा यंसुरु, शाबाश। और काना यकूनु बन गया, फिर कुन है, और कुन की वही फॉर्मूला हम दोबारा से देख लेते हैं। तकूनु था, ता गिरा दिया, आखिर में आपने जज्म लगाया, वाव डर के भाग गया और बाकी रह गया कुन। जी, इसे कौन पढ़ेगा पूरी टेबल को? बुशरा मलिक, आपने पढ़ लिया सिस्टर? जी पहले पढ़ा है। मैं ट्राई पहले करूँ? पढ़ा। जी जी, सफिया आप ट्राई कीजिए, ठीक है। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, तकूनु, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइनुन, डैश कूनुन। गुड। सब कौनुन, कौनुन, कौन? ठीक है, बिल्कुल सही। और अफ़ाइल की कीज आपके सामने है, काना, यकूनु, कुन, कायनुन। मफूल मौजूद नहीं है और कौनुन है। हाँ, काना ही की तरह जाका आता है, उसने चखा। जी, ट्राई कीजिए। जाका यज़ूकु। जाका यजूकु, जुक, जायकुन,
डैश डैश ज़ाकुन। नहीं मजूकुन और ज़ौकुन। अब यहाँ मफूल मौजूद है, मजूकुन और ज़ौकुन। अगर आपके पास जो आया है टेबल नहीं है उसमें, तो उसी को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। शाबाश। जी, मैंने आपसे कहा था काना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बनाना हो पास्ट कंटिन्यूस यानी माजी इस्तमरारी, अगर हमें ये बनाना हो तो उसका तरीकेकार ये है कि आप काना के साथ बिल्कुल उसी मतलब उसी के लेवल पर आते हुए किसी भी फेल का अगर मुदारे आप उसके साथ लगाएंगे तो उसके माने तब्दील हो जाएंगे। अब यहाँ तो काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। या कानत वो औरत थी। फिर यामलू वो करता है, यामलूना वो करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, तामलूना आप सब करते हैं, नामलू हम सब करते हैं, और हिया तामलू वो औरत करती है। अब जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आइए देखते हैं कि अब इनके माने में क्या तब्दीली आती है। तो जी इसे पढ़िए, सिस्टर रिफत रफी आप पढ़िए इसको और साथ माने जी भी बताइएगा। ठीक है। काना यामलू वो अमल किया करता था, कानू यामलूना वो सब अमल किया करते थे, कुंता तामलू आप अमल किया करते थे, कुंता आमलू मैं अमल कुंतु, किया करता था, ठीक है, कुंतुम तामलूना आप सब अमल किया करते थे, कुन्ना नामलू हम सब अमल किया करते थे, बिल्कुल कानत सही तामलू वो अमल किया करती थी। है, शाबाश। अगला फेल देखिएगा, सादा। जी सबसे पहले तो बताइए कि इसके मादे के हुरूफ क्या है। जा या दा। जा या दा, एक्सीलेंट, जा या दा। और ये किस बाब पर है? ज़रबा। डरा हुआ दरबा यदरिबु। हमने यहीं से ही पहचाना कि यहाँ पर क्योंकि या इस्तेमाल है इसीलिए अलिफ जो है वो या की जगह पर आया है। तो और जिद वही पैटर्न, ता गिरा दे, आखिर में जज्म दे दे, और पीछे से बाकी क्या रह जाता है? जिद रह जाता है। तो अब यहाँ पर भी देखिए दाल और ता एक साथ आया है, और इसी वजह से यहाँ तशदीद लगाई गई है ताकि डायरेक्ट जिद ता पढ़ा जाए, जिद तू, इस तरह से। तो अब इसे पढ़ेंगी सिस्टर तस्नीम। माइक्स ओपन रखिए ताकि नाम लेने में भी आसानी हो। यहाँ है तस्लीम नासिर। जी सिस्टर तस्लीम नासिर आप पढ़िए। नहीं, मैं तस्नीम मैं हूँ, ज़ादा। मैं पढ़ूँ? तस्लीम लीम, हाँ, एल एल जो है तस्लीम नासिर। ठीक है। ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, ज़िद्ता आपने बढ़ाया, ज़िद्तु मैंने बढ़ाया, ज़िद्तुम आप सब ने बढ़ाया, ज़िदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत इस औरत ने बढ़ाया। यजीदु वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदु आप बढ़ाते हैं, अजीदु मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं, हिया तजीदु वो औरत बढ़ाती है। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज़ियादतुन बढ़ाना। माशाल्लाह, शाबाश। जी कीज आपके सामने मौजूद है, और ज्यादा उसने बढ़ाया, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, ज्यादतुन। तो इसमें दो ही बातें जरा सा गौर तलब है। एक तो वही कि तशदीद का इस्तेमाल हुआ है और जिद्दा पढ़ना है, दूसरा जिद और जीदू में थोड़ा सा फर्क है। तो ये दोनों बातें आप जहन में रखिएगा, बाकी वही चीज जैसा हमेशा बनाते हैं। अब आपके लिए एक्सरसाइज में जो आया है फेल वो है, ये आपके यहाँ ये चीज परेशान करती है। जी कादा। ज्यादा आया है, कादा ज्यादा आया है, कादा बिल्कुल ज्यादा। तो ज्यादा की तरह ही कादा बनता है, उसने खुफिया तदबीर की। कोई कोशिश करेगा? जी मैं करूँ? बिल्कुल करें। कादा, कादू, कित्ता, कित्तू, कित्तुम, किदना या कादत। अच्छा, कोई और कोशिश करके देखे जरा। कादा यकीदु, किद, काइदुन,
मौकूदुन, या शायद यहाँ मकीदुन, डैश है, कियादतुन। मकीदुन। मकीदुन और कैदुन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। कुरान में ये फेल सिर्फ माजी की हालत में आया है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ माजी की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, जा, इसके माने क्या है? वो आया। और जा के साथ अगर बी आ जाए तो फिर माने में तब्दीली आ जाती है, वो साथ आया या वो लाया। जी जनाब, इसको, इस टेबल को कौन करेगा? मैं करूं मैम? मैं, नाम बताइए। रिफत। चले कीजिए आप। जा, वो आया, जाऊ, वो आए, जीता, आप आए, जी तू, मैं आया, जी तुम, आप सब आए, जी ना, हम सब आए, जाअत, वो मुअन्नस आई। वो औरत आई। बिल्कुल सही। कोई और अगर इसे करवाना चाहे तो करवा सकता है। आ, हर मैं बार शाहिदा करूंगी। शाहिदा फजल। जी शाहिदा जी। फजल सिस्टर, आप भी जा, करवा लीजिए। वो आया, जाऊ, वो सब आए, जीता, आप आए, जीतू, मैं आया, जीतुम, आप सब आए, जीना, हम सब आए, जाअत, वो औरत आई। माशाल्लाह। और ये 6 कीज हैं इसकी। बेशक हम उसे माजी के ही टेबल में, ज्यादातर कुरान में वही अल्फाज आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी 6 कीज मौजूद हैं। तो जी बुशरा मलिक सिस्टर, आप इस 6 कीज को दोहरा दीजिए। जा, यजी, यजीउ, जईन, दोबारा जाइन, दोबारा सिस्टर, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए इसको। जी। जा। जा, यजीउ, जी, जाइन, डैश, मजीउन। शाबाश। जी। दाआ। अब बताइए, दाआ के जो मादे के हरूफ हैं वो क्या है? दा, ऐन, वाव, दाल, ऐन, वाव, दाल, आइन और ऐन, वाव। वाव। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब जरा इसका बाब भी बता दीजिए। जी, बाब इसका, दा, या दू, नासारा, नून बाब है नसरा। इसमें। बिल्कुल, नसरा यंसुरु। हम यहाँ पर मौजूद भी है, देखे, वाव और दाल, और ये मौजूद है, और इसका कोड है दाल एन। और उद उ, यहाँ से यद उ बन गया, यानी अलिफ जो था वो यद उ। हाँ ठीक है। जी, वाव नसरा लग गया। यंसुरु सही है। उसके बाद उद उ देखिए, उद उ में वही यहाँ थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ा सा हमें समझना होगा। तद उ, अब तद उ में जो हमारा रूल है, ता जो निशानी है, मुदारे की निशानी है, हमने उसको ड्रॉप किया। और उसके बाद लास्ट में ऑलरेडी जज्म मौजूद है, लेकिन जब हम तद उ कहेंगे तो एक जज्म, वाव जो है वो हट जाएगा, यानी घबरा के या डर के वो चला गया। अब लास्ट का जो हमारे पास लेटर आया है वो एन आया है, ये आइन आया है। तो आइन जो है वो अब पूरे का पूरा लिखा जाएगा, तदउ और उद उ। और दूसरी ये तब्दीली आई है कि जब ता गिर गया तो दाल के ऊपर जज्म थी, तो हम जज्म से तो कोई वर्ड भी नहीं शुरू कर सकते अरबी में, तो उसके लिए हमें हमजा लगाना पड़ा। चूंकि ये नासरा यंसरू के पैटर्न पर था, इसलिए हमने उद उ कहा। ये बात समझ में आई आपको? दाल पे जज्म था, जिसकी जी, वजह से हमें हमजा लगाना पड़ा, यानी नसरा यंसरू के पैटर्न की वजह से हमने उस पर पेश लगाया। और फिर लास्ट में जो था वो वाव जो था वो चला गया है, अब आइन मौजूद है, तो आइन जो है कंप्लीट हम इसमें शो करेंगे। इस तरह से ये उद उ बन गया है। और दाइन, वदून और दुआउन। तो जी अब इसे पढ़िए, इसकी मीनिंग के साथ पढ़िएगा इसको। जी ये पढ़ेंगी। सिस्टर, सिस्टर राहिला, आप पढ़िए। दाओ, उसने पुकारा, दाओ, उन सब ने पुकारा, दाओ था, आपने पुकारा, दाओ तू, मैंने पुकारा, दाओ तुम, आप सब ने पुकारा, दाओ ना, हम सब ने पुकारा, दात, उस औरत ने पुकारा, यह दो वो पुकारता है, यह दो ना वो सब पुकारते हैं, तदो आप पुकारते हैं, अदो मैं पुकारता हूँ, तदो ना आप सब पुकारते हैं, दो हम सब पुकारते हैं, तदो वो औरत पुकारती है, किया तदो, उदो वो औरत
पुकार बिल्कुल उदऊ ठीक। पुकार हम्म, उदऊ पुकारो ला तदऊ मत पुकारो मत पुकार ला तदऊ मत पुकारो दाइन पुकारने वाला मदऊन जिसको पुकारा गया दुआउन पुकारना। शाबाश। इसी को कोई और भी रिपीट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाह रही हूँ किसी कोई, सिस्टर बुशरा मैं कोई मलिक जी आप, सिस्टर बुशरा मलिक आप कीजिएगा, शाबाश। दाआ उसने पुकारा, दाऊ उन सब ने पुकारा, दाऊता आपने पुकारा, दाऊतू मैंने पुकारा, दाऊतुम आप सब ने पुकारा, दाऊना हम सब ने पुकारा, हिया दाअत उस औरत ने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, नदऊ हम सब पुकारते हैं, हिया तदऊ वो औरत पुकारती है, उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मदऊन जिसको पुकारा गया, दुआउन पुकारना। शाबाश जी। इस कीज को जी पढ़ दीजिए, इस कीज को सिस्टर आयशा मक्की जी आप। इनका तो माइक ही बंद। सिस्टर बुशरा, सिस्टर राहिला आप पढ़िए 6 कीज। दाआ ये जो है जी दाआ दा यदऊ चले आप पढ़ दे। नहीं नहीं, पढ़िए सिस्टर राहिला, पढ़िए आप। दा यदु उदु दाइन मदुआ दुआउन। वाओ। और आपने ये भी देख लिया मादे के हरूफ वाव एंड दाल, क्या था, दाल एंड वाव, और बाप जो था वो नसरा था, और कोट जो था वो दाल ऐन था। अब इसमें सिर्फ 2-3 अल्फाज हैं। दाइन की जगह दाऊन भी ये भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा दाऊ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा इसमें, और दात, ठीक है। और तला है जी, इस उसने तलावत की, दा ही की तरह ही है ये जी। कौन इसकी कोशिश करेगा, शाबाश। कोई भी कर सकता है। टीचर मैं कर रही हूँ शबनम कोची। अच्छा कर लीजिए आप। तला तलौता तलौतू तलौतुम तलौना तलत। सिस्टर नहीं, हमें पूरा टेबल नहीं बनाना, हमें सिर्फ यहाँ पर जो ऊपर कीज दी गई है 6 कीज, उसको देखते हुए उसी पैटर्न पर आप तला की 6 कीज बनाइए। तला यतलू उतलू तालिम मतलूबुन तिलावतुन। शाबाश, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कोई और बनाना चाहे, कोशिश करना चाहता है तो कीजिए प्लीज। जी तला यतलू उतलू तालिन मतलून तिलावतुन, और वेरी नासरा गुड। बाब है, और कोड दालैन है, और मादा है ता लाम वो। कोड दाल, अच्छा ठीक, हाँ दाल एन पे आएगा, सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जी आगे आ गया जी हदा और यहदी, इहदी, हादिन, मादियुन, और उसके नीचे मेरे पास है, नजर ही नहीं आ रहा, हुदन और हिदायतन। तो अब बताइए इसके जो मादे के हुरूफ है वो क्या है। हाँ हाँ दाल दाल या दालिया हा दाल या, ठीक है, बिल्कुल सही। और बाब कौन सा है, दारबा दरबा बिल्कुल सही, दराबा यदरिबू, और ठीक है। और इसके अलावा इहदी, उसी पैटर्न पर जो हम इससे पहले कर चुके हैं, क्योंकि ता को अगर हम गिराएंगे तो हा पे जज्म आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें हमजा लगाना पड़ा। और चूंकि ये दाराबा यदरिबू के पैटर्न पर है, इसीलिए यहाँ पर नीचे जेर लगा। और आखिर में जो है या जो था वो भाग गया, और फिर पीछे रह गया इक्ती, सही। अब पूरे इस टेबल को शाजिया अता सिस्टर आप पढ़िएगा इस टेबल को। अब माशाल्लाह से जी कुछ और भी माइक्स ओपन हुए हैं। जी हदा हदऊ, हदैता हदैतु,
هديتم هدينا هي هدت. يهدي يهدون تهدي أهدي تهدون نهدي تهدي. اهدي اهدوا لا تهدي لا تهدوا. هاد مهدي هدى هداية. बिल्कुल सही है। ये भी इम्पोर्टेंट है काफी। हदा भी अक्सर आ जाया करता है क्विज वगैरह में। तो हम इसे एक दफा और रिपीट कर लेते हैं इसको। सिस्टर फरजाना, नहीं, सिस्टर जूम यूजर के हिसाब से कोई ऑनलाइन है, अगर वो पढ़ना चाहता है या चाहती है, हद ब्रदर है, सिस्टर है। जी, जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हदा अस्सलाम। हदा इसने हिदायत दी, हदू उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हदत इस औरत ने हिदायत दी। बिल्कुल सही। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं, या तहदी वो औरत हिदायत देती है। इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दे, ला तहदू मत हिदायत दो, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसे हिदायत दी गई, हुदन हिदायतुन हिदायत देना। माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। और हदा उसने हिदायत दी, याख्ती वो हिदायत देता है, इहदी हिदायत दे, हादिन हिदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हिदायत दी गई, खुदन हिदायतुन हिदायत देना। जी, हदा के पैटर्न पर जजा है, तो उसने बदला दिया। 6 कीज की प्रैक्टिस कोशिश ट्राई कौन करेगा? से जो चाहे कर ले, अपना नाम बताएं और ट्राई करें। मिसेस फारूक। जी बिल्कुल कीजिए। जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजियुन, जजायुन। जजाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही बनाया आपने, माशाल्लाह से। अच्छा, अब है आमरा। ये एक हमजा वाला एक फेल आ गया है। जी, इसका बताइए, इसके मादे के अल्फाज क्या होंगे? अलिफ मीम रा, रा हमजा हाँ, मीम हमजा, रा। हमजा, मीम और हमजा मीम रा। रॉ। बिल्कुल ठीक। और ये जो याफ मरू है, ये बाप क्या शो कर रहा है? नसरा। नासारा। नासा शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है वो ता था, लेकिन कभी कभी हमजा जो है वो कमजोर हुरूफ का साथ दे देता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, ता गिरा और हमजा भी गायब हो गया। अब रह गया था लास्ट में, जब हमने जज्म लगाया, सुकून लगाया, तो वो बन गया मुर, बन गया इस तरह से। तो आमिरुन, मामूनुन, जी सब चीजें तकरीबन वही हैं। तो कीज का सारा कमाल होता है, अगर कीज आपकी समझ में आ जाए तो बाकी टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें जी बनाइए टेबल इसका। सिस्टर बुशरा मलिक, नहीं इनका तो माइक बंद है, और सादिया था। जी बनाइए। जी। अमरा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतू मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। या अमरू वो हुक्म देता है, या अमरूना वो हुक्म देते हैं, तामरू आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूँ, तामरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामरू हम सब हुक्म देते हैं, या तामरू वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। शाबाश। और जी 6 कीज है, और इसे पढ़ लें जी। सिस्टर राहिला आप पढ़ लीजिए। सिस्टर जोरा हैदर आप पढ़ लें। हमारा उसने हुक्म दिया, यामुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन
हुक्म देना, मादा हमजा मीम दाल, बाब नून, कोड अमर। ठीक है, हमजा मीम रा, ठीक है, बाप नून, और कोड जो है वो अम्र हो गया। तो इसी के पैटर्न पर अहजा है, उसने पकड़ा। जी, इसकी 6 पूरा टेबल तो क्योंकि टाइम नहीं होता इतना हमारे पास, तो कोशिश कीजिए बस 6 कीज ही जो है वो हम बना लें, क्योंकि बाकी टेबल बनाना तो फिर बहुत आसान हो जाता है। जी, अहजा, अखज़ा याखुजु, अखज़ा खुज़, याखुज़ु, खुज़, आखिज़ुन, आखिज़ुन, खिज़ुन, माखूज़ुन मखूज़ुन, और अखज़ुन। अखज़ुन। माशाल्लाह से लगता है बहुत जबरदस्त तैयारी है आप लोगों की। अब तो मैं भी आपके रिजल्ट में इंटरेस्टेड हूँ कि आप कितने नंबर्स लेंगे माशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह आपकी तैयारी है बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इसका बाप जन्ना, ना पढ़े। हाँ बिल्कुल, इसके एक मिनट एक मिनट पहले जन्ना के आप मुझे मादे के हरूफ बताएं। जोए नून नून, वाह, नून नून, नून नून। नून नून इसका नून। एक और नाम भी है, इसका एक और भी नाम है, वो क्या नाम है? डबल हरूफ यकसा वाले हरूफ वाले यकसा अफाल। हरूफ वाले अफाल कह लें आप इसको, या फेल कह लें, बिल्कुल सही है। अच्छा, या जुन्नु बना है, ये तो आपको मालूम होगा ना कि या जो है वो मुदारे की निशानी होती है, और देखें उसके बाद ता भी मुदारे की निशानी होती है, आ हमजा जो है ये भी मुदारे की निशानी होती है, और ना जो है ये भी मुदारे की निशानी होती है। तो इससे आप फौरन पहचान सकते हैं कोई भी सीगा किसी भी अंदाज में अगर आ जाए, वो कुछ पूछ रहे हों, जैसे अगर ताजुन्नु पूछा है और उसकी जमा बनानी है, तो जी जमा क्या होगी ताजुन्नु की? तजुन्नूना, तज़ुन्नूना। तजुन्नूना होगी। अच्छा, एक और चीज इसमें बताई गई है कि अगर तशदीद के साथ आ जाए कोई फेल, तो उसे बोलना तशदीद के साथ जरा मुश्किल हो जाता है, यानी बाकी माजी के जो सीगे आपको नजर आ रहे हैं तो उसमें हम खोल देते हैं, यानी डबल नून कर लिया हमने यहाँ पर, तो इससे पढ़ना बहुत आसान हो गया। जननता, जननतु, जननतुम। तो जी, इसको कौन पढ़ेगा? सादिया अता, जी आप पढ़िए इसको, शाबाश। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जनंता आपने गुमान किया, जनंतु मैंने गुमान किया, जनंतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, या जन्नत उस औरत ने गुमान किया, यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नुना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नुना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, या तजुन्नु वो गुमान करती है, जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो, जानुन मजनूनुन, जन्नुन। शाबाश। आपका वो स्पीच और वो ऐसा पेस था कि मैंने बड़े आराम से उसके इशारे कर लिए, कभी कभी आप बहुत आगे निकल जाते हैं, इशारे पीछे रह जाते हैं। तो शाबाश, वेल डन। जी, ये 6 कीज जन्ना या जुन्नु, जुन्ना, जानुन, मजनूनुन और जन, ठीक है। तो जननता ये हमने बात सीखी थी, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम ये जो हमने नहीं प्रैक्टिस की, जन्ना के साथ रद्दा आ रहा है, तो हम वो देख लेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं अब। और बिल्कुल उसी तरह से आप देखिए दल्ला आ गया है, यहाँ पर भी 2 हरूफ यानी यकसा हरूफ वाला फेल आ गया है। तो अब बताइए ये दल्ला के साथ जो इसके मादे के हरूफ बताइए, शाबाश पहले। डॉट लाम लाम। वात लाम लाम। वात, वात लाम, लाम लाम लाम, बिल्कुल सही। और ये इसका बाब क्या होगा, इस पैटर्न पे दरबा होगा ये? दरबा, दरबा यदरिबु, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह से दिल लाव जो बना है, अम्र जो बना है, वरबा। ता आपने गिरा दिया यहाँ से। और फिर उसके बाद बताइए कैसे बना ये दिल्ला, कैसे बना? ता ता को गिरा दिया और लाम को शाबाश, साकिन कर दिया, बिल्कुल। तो दिल बन गया। दो दे लाम दिल। हाँ, आपने काफी हद तक सही बताया कि जब हमने टीचर हमें क्योंकि ये यहाँ पे कायदा तो डबल है, अपनाना है। डबल लाम को साकिन कर दिया, फिर तशदीद के ऊपर वो जज्म नहीं आती, तो जज्म को हटा के उसके ऊपर जबर लगा दी।
تجدید بالکل پڑھا نہیں جاتا، یعنی تجدید کے اوپر جو جزم ہوتا ہے اسے ہم نہیں پڑھ سکتے یا پڑھا ہی نہیں جاتا، اور کوئی اصول بھی نہیں ہے اس کا، تو یقیناً ہمیں اسے کرنے کے لیے ہم نے یہ اوپر زبر لگا دیا، بالکل ٹھیک۔ اور یہاں پر دیکھیے لام کو جو 2 دفعہ آیا تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پر ماضی کے ٹیبل میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، جس سے زللتا، زللتو، زللتم، زللنا آسانی سے اب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی اس ٹیبل کو کوئکلی کوئی ریوائز کروائے، شاباش، میں کروا دوں؟ کروا کروا دیجیے، کروا دیجیے۔ ذلا، ذلو، ذللتا، ذللتو، ذللتم، ذللنا، ذلتا، ذلت، يذل، جی جی يذلون، تذل، أذل، تذلون، نذل، تذل، دل، کیا تھا؟ هي تذل، دل، دلو، لا تدل، لا تدل، ضال، دلالة، اور ڈیش، ڈیش ضرور بولا کرے، ڈیش سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو مفعول ہے وہ اس کا نہیں ہے مفعول موجود، وہ ڈیش شو کرے گا، اور دلالتن یہ اس کا مصدر ہوگا، گمراہی، گمراہ ہونے والا، یہ گمراہ ہونے والا دالن تھا، اور جو دلالتن تھا وہ گمراہی تھا اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، دلہ یا دلو، دلہ، دالن، ڈیش، دلالتن، اور اس کے بعد دلہ کی طرح ہی کا خرہ بالکل اسی پیٹرن پر بنے گا، اور خافا، جی اس کے جو بتائیے کیا مادے کے حروف ہے؟ فا، واو، فا، فا خا، واو فا، واو، فا، بالکل صحیح کہا۔ اور یہ کس باب پر ہے؟ سمیہ، سامعہ، سمیا کے باب پر، یہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اس کی بھی ایک لاجک ہے جو کہ ٹیچنگ کے دوران شاید آپ کو بتائی بھی گئی ہوگی، اس وقت ہم صرف فوکس کریں گے ٹیبل پر۔ اور خف آ گیا ہے، تخافو تھا، اور اسی طرح سے یہ خف بننا ہے، وہ جو پچھلے رولز ہم نے اپنائے تھے وہی رولز دیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، اور خافت، یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو، تخافو، خف، خافو، تا، لا تخف، لا تخافو، خائفن، ڈیش، اور خوفن۔ جی یہ چابیاں ہیں، جی اسے جلدی سے کوئی پڑھ دے، شاباش۔ جی میم میں خافا، پڑھ یخافو، خف، خائفن، ڈیش، خوفن، ٹھیک ہے، خافا کی طرح ہی شاء، اس نے چاہا کا بھی ٹیبل بنتا ہے، اور یہاں پورا ٹیبل موجود ہے۔ جی کوئی آپ میں سے ایک جلدی سے اسے پڑھ دے، شاباش۔ شاء يشاء شاء شاء مشین مشیتن ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھا، اب ماضی کا ٹیبل پورے کا پورا یہ پڑھ دیجئے۔ شاء شاء شیتا شیتو شیتم شینا شاءت یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاؤون نشاء هي تشاء شاء 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 لا تشاء لا تشاء شاء مشین مشیتن شاباش۔ جی 6 کیز ہے، آپ نے مادہ ہم نے نہیں پوچھا، مادہ ہم دیکھ لیجئے، شین، یا اور حمزہ تھا، باب اس کا سمیائی ہوگا تو خافہ کی طرح ہی، اور کوڈ اس کا جو شاہ ہے، میں نے شاہ دیکھا ہے لیکن یہاں خا لکھا ہوا ہے، خا کے ہی پیٹرن پر ہے وہ، لیکن شاہ بھی ہے، تو جو آپ کے ٹیبل میں ہے اسے دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیے، ہیو فیتھ ان یور ایبلٹیز، گڈ لک، یعنی آپ کے ٹیچر کو آپ کی ایبلٹیز پر بہت زیادہ فیتھ ہے، اور انہی کی جانب سے گڈ لک ہے، اور میری طرف سے بھی گڈ لک ہے آپ کو۔ اور جی آخر میں ہم حزب معمول دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ کا جو مڈ کوئز ہے وہ شاندار طریقے سے ہو، اور بہت اچھے نمبروں سے آپ جو ہے وہ کامیابی سے اس کو پاس کریں۔ تو
بس اب ہم آمین سمامین سمامین، اور امید کرتی ہوں کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، کچھ تھوڑی سی ہیلپ ملی ہوگی آپ کو آج کے اس ریویژن سے۔ باقی آپ کتاب سے بھی اور جو آپ کے پاس ٹیبلز آئے ہیں ان سے بھی اچھی طرح سے دیکھیے، اور جہاں ایک چیز اگر کہیں 2-3 جگہ پر موجود ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ملتی ہے ایک جگہ پر نہیں ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔